خاصنا نشوفوا نحي الماكله من الكوكوطه. نحي الكوكوطه من النار باش نحي الماكله من الكوكوطه. نحي الصفاره. فوالا نحينا الصفاره. دونك اون بارلي لو منو قلت لكم on voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne façon. J'ai trouvé que c'était une façon très efficace. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je faisais à chaque fois que je trouvais un plat intéressant, que je trouvais une recette intéressante, نكتبها. Couscous sauce blanche. À chaque fois que je trouvais une recette intéressante, نكتبها. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un genre de comment on appelle ça, un genre de, c'est-à-dire un menu, par exemple des gratins, une liste de gratins, une liste de soupes, une liste تاع les plats traditionnels تاعنا, une liste تاع les genre de appetizers, c'est-à-dire les trucs هكذا, genre des brioches farcies, la pizza, les quiches, هاد العفايس, une liste تاع les salades, une liste تاع, j'ai fait une liste à chaque fois نكتب هكذا, نكتب. ومن بعد qu'est-ce que je fais? نقعد, je prends un calendrier. Vous pouvez l'imprimer sur internet ou là vous pouvez تشدوا مسطره ou stylo وتخطوا هكذايا. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez par exemple voilà le menu du mois où vous allez pas perdre, si vous pouvez pas être à court d'idées parce que عندكم شغل un livre de recettes. تروحي par exemple اسمو تاعك تقولي bon واش راني اوكي lundi واش ندير. Lundi je vais faire par exemple كيما نقولوا couscous. Mardi je vais faire une pizza. Mercredi ندير des pâtes bolognaises. ومن بعد وليت نتفنن. ومن بعد وليت نقول استنى ما نقدرش ندير اللحم دجاج ولا حوت ولا. ومن بعد وليت نشوف هذيك لا سيمين لازم ندير ان بلا فيه اللحم, ان بلا فيه الدجاج, ان بلا فيه الحوت, و les autres plats c'est des plats à base de légumes. ما تقول سنا ما نقدرش ندير دو بلا فيهم لا صوص, نخير من نجبد من سنا ولا نروح نشوف راني دايره هذاك لو تروك تاعي. دقيقه جو بونس راه ولا هنا باسكو مي تروك راهم من الفوق في لي اجندا. دار هاد البيت لازم فوق جو لا رانج en urgence. لأن j'ai tellement d'agenda partout. أنا كم أنا نكتب نهار كم mais والله que ça aide. Je vous jure que écrire de toute façon اللي تبعوني ça fait longtemps على بالهم بلي نموت على les agendas ونموت على les écritures هاوليك لي تروك. سنا دوك نوريه لكم ماني كاتبه un peu partout. كل ما نلقى كل ما نجبد. oui voilà ما قلت لكم voilà j'ai aussi un menu petit déjeuner. نحطهم نكتب نهار كامل وانا نكتب menu petit déjeuner. هنا عندي كاع لي سوجيستيون تاع لي menus تاع لي petit déjeuner. ومن بعد عندنا attendez بعد هذا menu تاع لي سوب. كي نحوس على ندير اون سوب نروح نشوف شنو هما لي سوب اللي حابه نديرهم. je les inclus. بعد عندنا menu entrée et plat مخلطين شويه. بعد هنا واش عندنا المهم فهمتوا ليدي. منو بلا تراديسيونيل كل وحده الفيك دابري واش ياكلوا ولادها. دا بلا اوكسيدونتو ماشان اي تو دير تكتب لي تروك تاع واش ياكلوا ولادها. c'est-à-dire c'est des trucs que tes enfants aiment bien, que toi t'aimes bien, que tout le monde aime bien في la famille. donc كل واحد يدير دابري واش هو يحب واسمو. ومن بعد qu'est-ce que tu fais? تشدي هذاك لو طابلو تاع لو موا و tu répartis. قال هذا ندير هكذا, نهار هذا ندير هكذا, نهار هذا ندير هكذا, نهار هذا ندير هكذا, نطيب هكذا. tu équilibres aussi. tu t'assures que tu as de la viande, tu as du poisson, que tu as des légumes, que tu as des soupes. c'est varié. معناتها ماشي كاع جواز ولا كاع سوبا ولا كاع غير ساندويتش ولا hamburgers ou البيتزا. tu équilibres. تخيري une journée تحطي فيها بيتزا, l'autre semaine ديري hamburger, l'autre semaine ديري je sais pas quoi. Après, qu'est-ce que tu fais, Saïdati? Oui, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on a beaucoup les jded, donc peut-être qu'ils ne savent pas. En bas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends par semaine ou là par 2 semaines. Ana, dans mon cas, je vais par 2 semaines. Parce que pour moi, le qadiya chaque semaine, c'est trop de tralala. Donc, pour les 2 semaines,
واش نسحق les ingrédients. Donc دوكا كي par exemple ترفدي tu prends par exemple نقولوا OK pour le petit déjeuner هاد la semaine عندي les omelettes عندي les œufs عندي céréales عندي هادي qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord voir dans ton frigo وشنو هما les ingrédients اللي عندك déjà. Est-ce que tu as les œufs? Est-ce que لازم تشري les œufs ومن بعد عندك انا نطيب مره في النهار donc ou des fois ما نطيبش parce que يقعد من la veille. Donc déjà tu décides est-ce que le plat que tu vas faire la veille est-ce que ça va être pour demain aussi. Donc si c'est pour demain aussi يكفي le lendemain. T'as pas besoin de cuisiner donc هذاك الوسمو تحطيه فيه. Ou tu fais une journée aussi de leftover معناتها يا une journée ما طيبيش تحلي فريجيدار وتشوفي واش قعد الروز من لو بلا اللي درتو وعندي شويه فلفل ديريها سالاد دو ري وهما تعشاو. Il faut pas non plus se compliquer l'existence et aller toujours des recettes كل يوم un plat ou la 3 plats ولا انا الحق حاجه ناكلو حاجه نطيب ان غراتان ناكلو ان غراتان ولادي خاطيهم لي سالاد دي فوا انا وسيد علي ولا هكذا اون راجوت اون سالاد بور نو مي جو في با مليون حاجه باش تخلص باش ياكلوها وباش ما تقعديش في فريغو باسكو فو سافي على بالكم ديجا ميم في رمضان كي نطيبو tu طيبي ومن بعد تقعدي افيك اون طون دو بوف من بعد الغدوه تزيدي طيبي ومن بعد الفريجيدير ومن بعد حرام هذيك الماكله واحد يرميها. دونك اورغانيزيفو باش ما ترميوش الماكله سي تري تري امبورطون. اورغانيزيفو باش تعاودوا تستعملوا هذيك الماكله باغ اكزومبل قعدت لك لا بوري درتي باغ اكزومبل بولي روتي وقعدت لك لا بوري يومين اوكي تروازيام جور ترفدي فيوند هاشي تخلطيها مع لا بوري وترميها في الفوغ وكي درتي اشي بارمونتيي. دونك تشدي لي 2 سيمين تاوعك هادوك قال فوالا عندك شربه عندك غراتان تاع البطاطا عندك كوسكوس عندك هادو واش لازم لهم كاع هاد لي بلا كاع لازم لهم البصل هذا لازمو بطاطا هذا لازمو هكا شحال من بلا لازمو البصل 2 3 4 بلا دونك لازم لي 3 كيلو بصل شحال هذا واش لازم له هذا واش بعد tu fais ta liste دونك كي تروحي تقضي عباك بلي ما كيش حاط t'éclater le portefeuille. Et là, vous êtes comme moi, qui تدخلوا le supermarché, vous commencez à prendre tout et n'importe quoi. Même si vous avez une liste, وانا كي نخرج نقضي دائما عندي لا ليست باش نشري les ingrédients اللي نسحقهم تاع لي بلا اللي راني حنطيبهم ونمشي بلورغانيزاسيون بلي ليست mais je me retrouve avec un extra والله العظيم تاع minimum $100 في حوايج اللي ils étaient pas sur la liste. Donc على بالي بروحي انا هكذا qu'est-ce que je fais? J'envoie سيد علي J'envoie mon mari faire les courses parce que je sais que je vais lui dire ramène-moi 3 citrons. Il va ramener 3 citrons. Il va pas se dire qu'il m'a ana بالك نسحقهم بسنا ندي 5 كي نقول له جيب قرعه جو حيجيب لي قرعه جو ما يجيبليش 3. Donc انا عندي هذاك l'extra du coup je préfère هو يدير les courses. Après des fois je suis obligée d'aller faire les courses mais انا الله غالب واحد ما يكذبش des fois je peux pas me contrôler donc je نروح باش نشري حوايج ندير لا ليست تاعي ودي فوا كيما البوست اللي حطيته لكم الصباح البارح حطيته لكم البارح نروح نشري مليون حاجه ولا يا دي تروك في لا ليست je les achète pas du coup voilà ومن بعد تقضي قضيانك كي تحبي كي تروحي باش طيبيه ماشي تحلي الفريغو واش ندير حبيت ندير هذه بصح خصتني مي تا ديجا طون بروغرام tu sais déjà واش راكي حطيبي تا ليست ديجا فات تي كورس سون لا كي تحبي طيبي البركوكس تحلي على بالك بلي عندك دوزان تاع البركوكس كي تحبي طيبي بيتزا عباك بلي عندك لا فارين بلي عندك الخميره بلي عندك لا طوماط بلي عندك كاع واش لازمك donc ça va vous économiser un temps fou. Faites votre menu de la semaine, du mois qui m'a تخرج عليكم. Soyez raisonnable. ما تروحوش ديروا un menu 5 étoiles. Lundi, soupe de je sais pas quoi. Tatati. Quand je reçois des gens qui جيوني ضياف oui, je fais un bon hors d'œuvre, une bonne salade, je fais des entrées, je fais une soupe, je fais un plat principal, je fais le dessert et tout. Mais tous les jours, je fais un plat. Il a درت une soupe, c'est une soupe. ناكلو la soupe, ناكلوها بالخبز. On prend un bon dessert, on prend des fruits, on prend du yaourt, on prend une glace. Parce que la soupe تشبع كي تضرب un bol de soupe.
c'est bon. Un soupe, par exemple, un velouté de poireaux avec du poulet, c'est largement suffisant. علاش نزيدو معاها un autre plat et tout. انا هكا moi ça marche comme ça. ما ندير ان بلان ندير ان غراتان هذاك هو العشاء ما نزيدش معاه لا سالاد و جو سي با كوا و جو سي با كوا جو في ان بلا وناكلوه ولا قعد لو لوندومان ولا سي جو في en plus يقعد لو لوندومان et c'est surtout pour les week-ends. C'est-à-dire كيما نقولوا دوك فوندردي غدوه نطيب دو فاسون اسكو يقعد لي لو لوندومان باسكو لو لوندومان الدراري راهم في الدار راهم هايجين راهم منا الوقت يجوز يجري دونك ولازم لو بون مومون بور كويزيني اكسيتيرا اكسيتيرا شحال هدا حتغاشى ربي هضرت بزاف. Revenons maintenant à l'organisation. Donc voilà, pour te faciliter la tâche, donc عندك هذاك le bloc de 11h à 15h طيبي فيه وعباك واش كي حطيبي ولي زانغريديون تاعك راهم ديجا فوسمو. Après ça va arriver un jour tu oublies مع ولا هذيك الحاجه شريتي زعما دون تا تيت عندك هذوك الدوزان pour faire avec le menu finalement استعملتيهم pour autre chose ou finalement dans ton menu c'est écrit pizza mais finalement tu درتي gâteau donc خلاصك la farine donc tu peux pas faire la pizza pas de panique ديري حاجه واحده اخرى من المنيو روحي شوفي واش عندك في الفريغو c'est pas compliqué mais ça peut arriver خير ملي كل نهار تنوضي تخمي واش نطيب. اما هذاك لو تروك دو بونسي واش نطيب ديجا يقنطني ديجا نتهاوش كي نقعد نخمم واش ندير ماكله. Donc il y a des fois où j'ai pas le temps, نكون برا ما دخلتش ندخل assez tard, donc je dois cuisiner rapidement. Je vais pas aller dans mon menu, j'avais écrit couscous, finalement je peux pas faire le couscous, je vais aller faire une omelette avec des légumes ou حنا تعشينا. Vous comprenez? هذه هي. Donc بعد تعاودي تولي le bloc le troisième bloc voilà, le troisième bloc, c'est un bloc surtout pour les mamans qui يدخلوا ولادكم. هذاك le bloc c'est un bloc bloqué, c'est-à-dire c'est un bloc bloqué. Donc par exemple maintenant je suis pas censée être en train de discuter avec vous, normalement je suis censée être en train de rester avec mes enfants. Mais là je vous fais le live parce que je vous fais très très rarement les lives, donc je prends mon temps pour vous et pour partager avec vous, mais en général le bloc de 3h30 jusqu'à 8h, c'est le bloc enfant. C'est le bloc routine du soir. C'est le bloc où ils entrent les enfants. Les عندهم des enfants ils vont à l'école, c'est l'heure des devoirs. Les عندهم موسمو, c'est l'heure des activités familiales. Les enfants يكونوا هايجين. تعشوهم بكري. أنا personnellement, il est 5h. Dans une demi-heure maximum, تعشوا. Même pas dans 15 minutes. D'ailleurs, je vais finir avec vous un petit 5 minutes. On نحط la table, il est 5h. عشاء راهو طيب يدخلوا يتعشاو parce que les enfants qui يدخلوا جيعانين donc du coup au lieu de leur donner des trucs à grignoter au lieu تروحي تعطي له ياغورت ولا fruit ولا واسمو عطيه يتعشى خليه يعمر كرشو بحاجه consistante. مور العشاء vers 6h30 7h ولا ils peuvent prendre une collation ياخذوا un fruit ياخذوا un yaourt ياخذوا une glace ياخذوا n'importe quoi mais راهم déjà تعشاو الماكله هذه consistante تعشاوها parce que sinon si vous leur donnez une collation بعد تعشيوهم tu as une surprise pour moi mon chéri. Allo Aris. Waouh, regardez le beau dessin et tu n'as même pas dépassé. Bravo. Calamino. J'ai un petit peu dépassé. Bisous maman. Bisous maman. Tu as passé une bonne journée? Oui. Oui. T'as eu du fun? Oh, t'as fait du découpage aussi. Regardez comme c'est beau, il a découpé. Bonjour Noah. Bon ballon. Bisous Cala maman. T'as passé une bonne journée? Oui. Oui, t'as eu du fun? C'est quoi? C'est quoi? C'est maman, elle parle avec les amis. Avec les tata. Tu dis allô les amis? Avec les tata. Appelez Tata. Oui. Fais allô les amis. Allô les amis. Noah fait allô les amis. Oui. المهم قلت لكم كي يدخلوا اعطيهم ياكلوا. Maman, imagine si Huss était en live et il te dit un message. بعد نقصروا على أس هدايا. المهم j'ai encore 2 minutes avec vous vite fait.
Donc voilà, يدخلوا دوكا يدخلوا جيعانين دوك يبداو ماما جي فان جو مانجي اعطيني ياغورت اعطيني اون بانان اعطيني هذه ومن بعد كي تحطي لهم انت العشاء اون دمي ولا 45 مينوت ابري ما ياكلولكش باسكو شغل لو كرو هذاك كيما حنا كي تجوعي تروحي ديري ساندويتش فروماج il te gave. Donc c'est la même chose. عطيهم يتعشاو d'abord ومن بعد خليهم ياكلوا دي كوشونري خليهم ياكلوا دي تروك اللي يسموا مي العشاء سي امبورطون تعشيهم غير يدخلوا تعشيهم. Voilà, قلت لكم هذاك لو بلوك دو 3h à 8h c'est le bloc enfant. ياكلوا يغسلوا ils se douchent تلعبوا معاهم vous faites des jeux éducatifs les devoirs machin chose à 8h c'est bon ils dorment. Donc le bloc enfant ils dorment à 8h. بعد انت عندك le bloc هذاك de 8h à 22h. هذاك le bloc دوك نسقي دوك c'est bon كل شيء طيب. هذاك سي انا بيرسونيلمون كل وحده واش تحب دير فيه. انا بيرسونيلمون جو برون اون دمي heure à 45 minutes pour ramasser لتحت pour ramasser la salle de travail pour ramasser la cuisine le salon باش rien ne traîne باش انا كي نوض le lendemain la maison elle est propre la maison ما نتهاوش visuellement vous voyez. بعد je prends mon temps يا نجي نقصر معاكم يا je regarde mes emails يا je travaille يا je lis un livre يا je regarde un film avec سيد علي يا نقعدوا نقصروا يا vous c'est votre temps le me time تاعكم donc c'est du temps que vous consacrez à vous. ومن بعد qu'est-ce que vous faites vous prenez une bonne douche مش لازم تغسلوا شعركم mais شلوا لحمكم قبل ما ترقدوا والله العظيم vous allez dormir super bien essayez غير شلوا لحمكم برك هكذا شويه صابون. Eh qu'est-ce qui se passe Aris regarde c'est prêt on va manger tu vois. C'est pour ça que قلت لكم لازم ياكلوا tout de suite غير يدخلوا ياكلوا. Donc voilà, كيما قلت لكم شلوا لحمكم. Vous prenez une douche avant de dormir. Même si je lave mes cheveux 2 fois par semaine, je les lave pas tous les jours. Donc prenez une douche avant de dormir. Vous allez très très bien dormir. Que تنوضوا الصباح تنوضوا de bonne humeur. Surtout la région où تكونوا tous les jours اللي هي le salon, la cuisine, le bas تاعكم ولا le common area où tout le monde est là. Quand c'est propre, ça fait plaisir. لي كونطوار تاعكم كي تحطوا هكذا صباح وتلقاو لي كونطوار تاعكم نقيين وكامل شغل tu prépares ton café t'es déjà de bonne humeur tu commences déjà une bonne humeur tu commences déjà une bonne journée pardon voilà donc je vous fais de gros bisous et je vais vous poster les captures le plan de recettes le plan de comment organiser voilà le truc et tout ça et aussi les trucs des blocs. Voilà allez sur ce je vous fais de gros bisous. Hey allez bisous bye bye.